Good evening. Adofo Mama Joby Bray. Said the thing be a mekano say, Yankupon Wishramo be brain. Wishramo say, and ne, and so my margin say, Mubiti, Mammy Mary. Help the Needy Royal Foundation do a dear no. A brandy bringing said the most support to me. Mompai bo, more hair yen. Mo niema ma chede a mu yi ma yen ye kase Nyankopon won hira mo bebre ami won hira mo pa Help the Needy Royal Foundation ya saba biom Mr. Siedu, God bless you so much. Help the Needy Royal Foundation and ne ya saba biom ye ni mo ba bedi esie ye ba de bia weekend 4:30 na mo fa nche me ma ye late bebre mo fa nche me pa Friday, Saturday, Sunday na weekdays nso ye koye adwuma wo ba bia ye twa adwuma ni nyina de kire mo nia ye koye bia nche mbe sha ase ehu ye se ye nwuma na ye ye ne ye hihye ni nyina to aso se de bia ye kɔ ha ni asa akɔ ha nti ye nche mbe hu ye dwumadie ni bebre be sa sha ase na ye wotoka ye kasa efa yenya ye nibie yenya ye kunafo yenya ye nyanka ani awisia ho ye wotoka ye kasa efa ho ye dikan aka bi bebre ekwanya o se ubeye kunani a hello Mr. Patrick, God bless you so much. God bless you. Ebe kura wo ho wadwuma semu sede kunani etie sede eyi ase ne ma ye nyina no ye dikan abobɔ bisu bebre a odu mi page ho a obi ho the nedwumadie ne ye odofo yesi ye try say ebesi kuna niema bebre kwan kuna haw bebre ye besi yesi ano kwan Mr. Kofi, God bless you so much. Enti nedwumadie no ye ba bedi adofo ho nkomo ye bedi adofo ho nkomo sede ye aware mu beya akono na ewuo bebrebe na eba no ene be ma afiri moja oba afiri moja be ma ye pekwan a ye nyina no ebesusu owuo hu se owuo da ho ma obia na emodu baabi ya ne baabi wo ho ma ya aware mu haw ene de saa ne ma ne ba ye se ye try ama saa ne ma we nyina because ya na nyanka na ye mobo nti ye bompa ye se saa ne ma ne nyina ekwan ebese besisi ye betimi esi ano kakra nti enedwumadie no yesi ye bebusa ye ho ana ye be kyerɛkyerɛ ye ho adofo mu nsɛm a setena pa beba odomu petuwo hawo mu wuo ye pese yesi ano kwan se de be ya nyanka no susu betim ebesusu Mr. World, God bless you so much. God bless you. Ye pese yesi ano kwan dofo weka ye kase odofo mu odomu hwam ana ware mu hwam ebi ni sen medofo ye di kan kase odo edi ade nyina so odo edi nkunim wo ba bia se wo ye bibi na se odo wo ma odo ema ne ema nyina koso kama odo ema nkunimdie ba odo ema enyini che eba odo edi sika ba odo edi ayaresa ba odo de niema bebre ba enti ye say odo eni emu panyin aware mu do ye bebusa say ebi ni sen because ene ye be kan aware mu nsem ye be say yesi opetuwo aware mu hawuo no ye be say esusuo because ene mprepi ube hu say yesi obi ahye ne ho akonfo okọ no wagya nkra ne ho wokọ yesi oba bi adwendwen wa aware mu wawu okọ no so gya nkra ne ho ono so kọ ekwan be so na mnu mienu ye befa so esi ano kwan yesi owo de eda ho ma yen anka ye besusu se anka ye nyini a na ka ye kwa anka eye se de Yakopon ahyehya ma ye no but enne no ubehu no yesi adwendwen na ekunu just be bia okọ no kra na nka ni se okọ oyire se meka kire no okunu se meka kire no na edi saa ne ma nyina aba
na yesi de edi kan no eye odo aware mu do aware mu do no edi ntiase ba aware mu do no edi hyehyeye pa ba aware mu na yeka odo mu asem a ebi ni sen ewo aware mu si yeka odo mu asem a ebi ni se be ma ne oba omo abedi ahia na entiase wo mu se ya na yesi wo twempena ede se wo twempena ni mpena ni mu no oba no bibi obeka bia be ma ni se odo matiase be ma ni bibi obeka bia oba no se odo matiase bata ade ne bedu ba bia na ayira nti santi ase no odo matiase no se eba animu eba kwa aware ni ma ebeboa ye nyina. Mr. Ari, God bless you so much. God bless you. Za aware mu do no se kwa animu a eche ewa aware mu a ebeboa me no mienu. Se de odo ahyase na ye di behu ye ho no love at first sight. Odo na wuhu wo yire ana wuhu kunu no. Uhu no na eche wo no. Sa do no se ni susu se ke ye hye ye ho ama sa do no edi enim akwa akira ewa aware mu a ka beboa me no mienu pa odofo ebeboa ye bebre nti breni nyina yentan kai ya taade na ye wurogu baabi no ya taade na ye wuroto ho no mo no yenkai sa taade no ni odo ahyase no tama ukohia odofo no sa taade no eno no ataade na da na ukohia no ohu na obi bia wo ye nti odofo ni hu wo no abreni nyina se wa aware mu a yenkai. Mr. Aaron, God bless you so much, my brother. God bless you. Yenkai sa do na ye committee ye ho kani no yenkai enti eno so esi aware mu haw bebre kwan esi ano kwan go se prayer bebre se be ma ni ye obibi se oba ni ye obibi na wo kai sa odo na ukohia no na ewo ho no na se wo kai a bo se wadwodwo anka ebufu ebeba anka haw ebeba no o ye ya bo se wadwodwo se ye kai a ye kai taade na ye wurogu ho na saada no ye wurogu ho na ye kai saada na ye kai sa dom fitiase na eboa wo aware mu haw bebre medofo me se odo ani de edi kan odo ewo aware mu eboa ema ewuo bebrebe na ye gya nyanka no ho na ene Help the Needy Royal Foundation se ye ba ye Help the Needy Royal Foundation ye be ye adwuma foforo so ho ye pese sa wuo no esi anoko because eya doso oka kro krase miensa kakra bi boma ubetimi nya owu bebre ubetimi nya kunafo bebre ubetimi nya nyanka bebre aden eno na Help the Needy Royal Foundation for ne yadwen ho se no o se ye be kyerɛkyerɛ na yetimi sisa owu bebrebe no anoko owu bi wo ho a yetimi si anoko ama ne yeyi ewuo bi wo ho a enya won krabia na enya nyankopon hyehyeye a ye betimi esi anokwan ama na yeye odo me se sa owuo ni bi ni a ye betimi esi anokwan edi kan no eye odo yenya odo ema ye ho odo na ye di kan enya ye no love at first sight na ye di kan nya no ema ye remfida mini asem no mi ni ye betena se ye ma ye remfi sa odo we na se ye be kai na breni nyina aware mu be ye hwam aware mu be ye akono aware mu be ye ese ebe ye papa bi obi hu a neni be bre wa ware ye esa breni nyina mo ye mo ho se de mo sha se de oba be ma ni hu na wo kana na wo sisi wutira se no ma ne nto aso de bia be ma no so se wo hu no na o ye sa ni nyina ne eye wakono na wa mini na wo ka wutiri se oba we se minya na minyae no ma ne enye saada de bia wo hu na hu ni se sa ba we de minya na minyae no sa ba we di anka nya me so kra o because mo tai ka o de se de message de me wu kra me wie kra no ma sa de no enka wutiri kaite bia ada wo hia wo dofo no nia wo kan ye nia wo hu wo no ani te wo do no ma wo refida me dofo si ye sa de we ya ebesi anokwan bebre odo no mu bi nsoso ne odo ewo ma bebre ne ba ni bi na ma kire no ne ba ba akonso ne entiase ewo aware mu se aware mu
antiasie eba odona wo hyaase ejine yie odona wo hyaase emu yedu yie enti se adofo motena se nia mo sori anopa no maboso mpaye mo pie madwendwe ne wo se mo ye ho mo mienu mate mo ho ase eye mamo ontiase a menye se debi because niam bebre won ma ye endure wo nya endurance ha bebre ha power wariem o se me kana men kantia me ehyemimu eno na mama bebre kire bi na ubohu be ma no diane a wo ya ma no anu se ni kunu diane a me ya ma mi kunu ni enso no wa ya ma because me mfa ho wo ni hu ye ne hi enti endurance misrama endurance eye ade a enye needed in marriage. Please don't endure in marriage. Please ma ukunu ntiase hu what you want and what you don't want. Mumfengu ho ade wo ye okan ya no pa no moma ni nyina mu ntena se bokomu o betena se kai se wo ye abufuo afiri mu because asam na mo kan no abufuo be mu pe asai wo de ne wakoma mu ye won ka na mu mienu nyina mu ntoato ade we na mo pese mokoto wo fu se ade we no wo fu se moa che wo reason wo su nkyere ni reason e wo dom nya abufuo so wo de nto wase kyereke sa ade we nyina mu be pie no entiase e na eko na woni se wo so watiase na de modwen ho no wa endure nie mebi wan fa ha obi anhye wo mu de a e na wo tiase na mu pie de na mid of men sesa no mid of men try say wo be sesa no. Honorable, God bless you so much. Honorable Bakope. Me cons na me kebi ma position bia mundo mo honorable Kweku Efrifa. God bless you. God bless you so much for watching me. Say, uka say, what ya see, dia woni odofo adwendwen ho no. Say what ya see dia, me dofo men kosesa no. Hwe emema me ka secret bi a kire ngoma ho. Otira me ka endurance e wo ha no. Ema se onu kasa wie most of them no onu kasa wie na wo kosesa na o se no sa yawo no ehyenimu because emema na mprebebre sa de no motade eba de mo no wo yira adwen ho a mo pese mo ye no wo be pie no na wo adwen asesa so wo se wo adwen asesa sabre fie enye too late bra enough tetefu oho telephone telephone it is there it is what for telephone what for odofo me dofo asana ye kan na me se me pie no ma dwen me dwen bibi ho anka ya nwen ho ebia ya na de ade ana se bra fie ni yentena se na yenkasa men sesa no ye ne sa pepepe until se ma be fie so fu senti ase ni ma sa bra fie na mo medwe ho because how ba kono no oba ni nya ye din no ka che o se o de ye ne wo pa emfa asundwie ma ekire bi no that very day no se o ye wo bibi ade bi wo no eni senka o ya enam so be mu nti o ye kra wo nwe no ho pedofo entiase yes entiase very good in marriage me say odo eni mu panyin ena entiase good in marriage muntiase tembia dia mu besa mu ye bia no mama entiase emremu ansana waye menye ne wo pe menkoka ne wo pe ne wo ni wo kro dwen sa mo beka no sa pepepe ena mu pia mo nkasa manu nyina enye baako because entiase wom sam kasa mo bedwen ho ansana mo pia bonten ti dia ye papa no eno na mo kwa akoye enye dia ye bone no na mo koye dia ye papa no. It is if something has happened and you want to change it, please come back home and sit with your wife or husband and sana masa atena se adwendwen ho ahu say ebia de modwen ho because adwendie eba ensesanye ebetimi aba na emom no me say sabra fie na mo metena se na mo nwene ansana wa ye bibi foforo
medofo sɛ woyɛ saa esi owu ano kwan sɛ woyɛ saa ɔbaa no na ɛbɛtete na ɔho obewu agyaw bɛrima no nso na ɔbaa yɛ ɔbɛyɛ saa ana ɔbaa no na ɛbɛyɛ saa deɛ ɛhaw bɛkɔ no mu no wanhwɛ yɛ me say obetimi ewu agyaw. Mr. Adon, God bless you so much. Eti medofo muma ntiaseɛ enye adwuma ɛwɔ awarem me si na anwumre saa orphans ye committee omu bebrebe no kunafo ye committee omu bebrebe ye bese ye boa na yesi ano kwan medofo me bese me no mie no ye boa because ewo wo ho nyankopon aka ho asam ne de me no mie bi ntimi nsisa na da na mom na bi wo ho a nyame ama ya dom nyame ama ya dom anka betimi esi ano kwan enti ya ne ye bo nyame so bo bebre enso so enye wo no a wama wa hoden wama wo nkwa wama wo age wani mu pa adentina wankasa no wo pese utwa wo nkwa so because of ntiase a wo mane ma wawariyem because of odoma pa wo mane emma wawariyem enuntia iti bo se enyema hu aba oba so sha se ye hu a ha dwin bebre wa awariyem edi how bebre ba because the bema pe no o menya ne saa eniji a obema ba odi hia no o menya ne saa enunti edi how ba iti me say mantiase enye adwuma whatever wonu wo yire betena se a ana wonu kunu betena se a mo badwen ho no ma ne nye enoa pepepe mensesa no ensesa ye be mu a mo sa betena se na mo nwene ho mema obi ensesa wadwen de wonu kunu dwen ho mo wie na mo pese mo ka kire mo ma mafra mo kama yema ade we na yesusu se ye pese ye yema mo se wo pese munya nkra no so adwen a munya nkra na dwen wie a ma mo take decision wo ho a mo sa mra mpaso emra mo kan asem eto asomu no mo madwen de nkra no so kan ye no na mo mfa mmom na mo dwendwen ho kama na ntiase emeye adwuma ewo awariem o yes ade we a medofo obeku onim pa o yes ade obeku onim ye kan ntiase no ye wo bi wo ho a mana mo ye dictatorship no mesra mo me mana mo so mo ite saa no yesra mo men kasa medie na maka no eno that is final o yesa e de how bebreba awaremu eya ahobrase. God bless you, Mr. Nero. God bless you. Awaremu eya ahobrase mo ma ahobrase yeso oba abre ho asema wukunu be ma wo so do oyere iti e show se mo nyina no mo odo eya ahobrase na ye ka no odo eya ahobrase iti se mo mo bre mo ho asema mo ho ade bi a mo besusu bia no ntiase na be ye adwuma ntiase be ye adwuma odo na ye hwehwe no odo na ye panyin no e be ye adwuma. So it's humbleness another key. Humbleness another key in marriage. Humbleness na ye ka ho ase na e be kan sem bebre ahobrase no e kan sem bebre ahobrase e discover ebusuanim hwe ya ye ka adwumade. Let me tell you uko minise Korea mu ebe wo ho na Bible mu ye quotations bebre humbleness ye key to success. Busa ho say enifa bebrebe wa abonten nti obi a na enye adwumade nso ko hwe omo ho kire omo obi be so concrete afiti na pa kodu anwumre obi so kotena office no kan na ato so eye sutie omo mienu nyina bia ede omo ko school dey dem sutie aba akwenti aba akutie ye no odu ye no so e conditions ni so ba ko so eguso oso na mawie wabra nya adwumaden eye adwumaden na emo pese me catch us humbleness is another key to success another key ewo marriage mu another key ema ye nyini che another key ye key pa ebie kwan bebre ma ye me dofo me se odo ntiase na me di ahobrase enso aba abehim ahobrase munya ahobrase ema mo mienu se we muye nipa ebufuo beba aware mu de uye re odokwa na ama enye de because odokwa ne bana mo sha ase na fe de we bana
odane no ho na wo bre no ho ase na obefefe wa no ana no bo se ehye ho so ate ase enti ahobrase eye pa wie mankunudie o kan Bible first Peter chapter 5 verse 5 for na o kan sedie Nyankopon ompe obi a o ma ne ho so ase nemo no aka okọ James 4 ho so ba bia e ho so aka the same thing it kyerese ahobrase eye safo akese so ho eye safo akese because se ukra ahobrase a o se adom no ye wodea se ukra ahobrase adom no enyina eye wodea obo se ma ware ni monkosi den unka wasem o de nsu de bia na wo nkunim umie wa no kra nkasa asuna wo wadi nkunim ne dada enkof nipa na be ka wasem ama o ubie wa no o we di minim dada minim ne dada oye pa de wuke minim enipa ene be ka wasem ama etimi dofo de meka kire on se ahobrase ewie mankunidie odo ewie mankunidie entiase ewie mankunidie ewo akwaboye sane ma wei unya saa safo miensa wei kura wawarie be konkan pa unya saa safo miensa wei kura wawarie ebe konkan pa nyamisro edikan dada nyamisro edikan dada eno ne ki kese no na yedie kakra na nsafo kakra na yejai no yejai yedie nsasi agusi esro nyame basa na ema we nyina ne yetu ogu se wutu sa na ema we nyina egu a medofo nyamisro no oboa okase uwo nyamisro a meka kire wo se oboa ose medie misro nyankopon misro obi aje se nyame nso oboa unsro nyame because waware na wote ho no a wo ha obebre no eye uni odo uni ntiase uni ahobrase uni saa asafo amiensa we ni nyina no uni bi itimeti aka cha point blank say my dear uni nyamisro ewo mu uni nyamisro fu se time a wo pe no na wo ba fie time a wo pe no na wo ye ne a wo pe time a wo pe no na wo kakasa bia a wo pe wo yes a wo dofo no ebe ha no hana odiniema be hye meka meka endurance ewo mu endurance no eno so another key another point am dey be ma wo me dofo awarie mu memfa ne me bibibre hye wo ho menka se me die okan ye no menti ase so mefa ne saa debi the reason I want to ase no ma wo dofo enhunu enti se no kra na wo so wo ya oya edu baabi a wo die ne ho baabi bebem obedwen ho because one man the reason anti a wo kan say anka munja aye me dofo one man the reason a wo say edunti anka munja aye it is so wo decide we eto wo ho so na say wo di ahobrase ebebem na endurance amaka chron so Miss Dofo, God bless you so much, Mr. Richard, God bless you. Na say wo di odo ahobrase entiase and I say you don't have to endure much things in marriage. You don't have to endure much things in marriage. So wo yes sir oh wo di amen fa ne sir nipa no wo be ye wahi wo bebi wo dofo ho enye mawo Mr. Okobimbi ho a wo bewu ntam yesi wo na ye wugya ye mana nyanka ne dɔɔso no ene ye pesi esi ano kwan ewo na emfiri nyame nkasa wo time aduro na ye yan nkasa ya dwendwen bɔne ye mfa ye niema emma nyankopɔn no ye bie ya no so ye suro nyame so ye nsuro nyame ye niema nyina ye mfa emma nyankopɔn ye yan nkasa ene ye dwen ho eno ene ne help the Lady Royal Foundation for ya betena se God bless you, God bless you, God bless you, my brother. And no, ene ya betena se ye ka ho asem. Ye say ma odo nya kese wa awariem. Odo no ni kiss na edidi akire no na mekire ho no. Ye say entiase ahobrase.
na hobrase no me be kyerɛkyerɛ wo bi enye se wo no aduane ni si ho na o kan na wo de onu se emo no obedie nti wa bra wo ho ase ama wo kunu me ba cho da bi enye no hwese ni bibia wo se wo ne kan ya ntiase ye adwuma no wo kasa ne ho a wo ye bibia ma ne hu se ma ne mrem so atiase ma ne mrem ma odo ni mrem wo kasa wo kunu ho no ma odo no mrem ma ne hu se love no e wo ho enye se wo kunu do wo nti utimi kakasa bi a kire no ene ma ya ba ye kunu nya ye ho ade ye pe the moment o share your ring na pe Mr. Mensa, God bless you ye kunu num de ring ni share ye ho ye nsa pe ni amma ya beti so me pa cha wo hwe me na wa share ama me no wa like no wa ka ho asem ama me eye wo da kasa Mr. Ishime, God bless you so much so ye kunu num share your ring na pe na ye feel say ya amma ya beti so eno ano no do obeka kire bia no eye nsemfo ma yen obeka kire bia ye kwase asema ye because he said the ring no e hye ye kunu ma show love ma yen wa kire ye se wodo yen wa kire ye se ye kunu ma nkaka man ye kunu ma bre ye ho ase kakra ma yen no ne no anu ye tietia ye kunu no so hwe me dofo wo ye ne sa obewu agya wo ye se ye si ewuo hu kwan enne mema no mu wugya ye ma ne dodo enne ye mmo ne yensi ano kwan me dofo ba Bema bre no ho asema wa ntietia no so wate Bema bre no ho asema wa kire se wodo ya na man ya me ya beti so dodo Bema ni nya de ring ne hye ye pe na wo ware ye pe eno anu ye feel se ye wie okasa ye ho anu ya ma ye nsa so na bia na obeba iduane ni ho time wo se ye siesie ye ho na ye ka ye ahyese na bema no hu ye na ne ye ho ofe no ye di ye hu ne ye bibia na ya me ye ru efi because ye mu ye kunu ni bio me dofo ye nyai sa na ye ma no wate me dofo ye mre ye ho asema ye kunu se the Bible kan si enya obrase no se makaje se nya obrase se wakoda ase na wakobo game no enye no nko a eye niema bebre ye se ye si ye kunu mu enyanka ma no ya na ayi akunafo ma no ye doso dodo ye mema no mu wugya ye de ye kwara so ye nim pa eti ye si efesi ye si a no kwan ye ngina ye mema no mu nyina no mo hwe ye ma no ma ye ngina wo mo na omo hwe ye ma no ma ye ko se ye omo wugya ye bread dodo ana meboa me oma ye bread dodo ye bre ni enwuma sema ye basa ade ni ye nyina ye mema no eni ti na me say odo entiase ahobrase na ye ngya say ontiase a wonu ukunu no kire no kire de ontiase e wo ukunu no wa ahobrase mu enye o firi so kwa datema me kan ye no debi me dofo o yesa ukunu no obetete o yesa ukunu no so wo pie ko okofo obi foforo okofa yare a eye woa ekira ni akogina bonti ni ye complain ni akogina bonti ni ye kan sem bibiri hwe eye woa wa me dofo ye nyai ye ndo ye krunom ye fa wodo ye fa hobrase ye nkyerɛkyerɛ no eduro nwumre ne ya oba ya ye bibia wie ye prepare for no so ye prepare bibia ye prepare for no me dofo so wo ye adwuma me senti ase wo ne na ate ase na be ma na ma kwan se ko ye adwuma be ma no wa ma wo kwan se ko ye adwuma me ma wo ho so because of the ring a show ring na ya omo de hye ye na ye ma ye ho so no enu ti no mu wugya ye no ring no mu nya hye ye wi ye feel say ya betia ye kokoti ya ma ye nsa so aduane ye no aduane wo ba fie no ye mfa no ho o kasa ne aka de ye pe ne ye wo fie me dofo me say ye nya na mema no mu wugya ye me dofo ye nyina ye mema no ye nso wo mu yi ye ma wo mu omo ye mistakes so mi kan cho so omo ye mistakes bebe tem di kan kasa kire mema ne se ba se ye no omo kasa na se onsesanya abema omo mra no omo ne ye meye nemo no ya na gina ye nsoso oba na receive ni yi a enye se me kan ye wanti ase afi na waba debi oba ya wo se me dofo and ti ene se di betimi adani akobebi a me kan ye no ntinka na ka ya ye ne sa na ye pepepe boss na ni agitem bia no okokokokoko se de ya obeso osa ba wo ho okose de ya obeso osa ba wo ho na
asam na woni ne kan ye no okonye bibia obeba na woni wa aba betena se na oni wa dwen ho kama medofo the last key ya mede mamo etu ye hofo ne se aya na ye mienu se ye share your problems na ye mane nka ye mienu ntem se ye share wi a ye mane nka ye mienu ntem emma no ye ne ye ta akọ ye fie ye kwa ne ye de akotena ye fie mikra mikunu ka se mikunu kra ka se o se ye kotena se medofo John nyakopo nshira bebre mikunu o ka se anka ye betu kwan na no mikunu kra ka se ye ma no emma mesra mu se ye ni ye kunu mu dwin a ye mane nka ye nya ye ntem ni ye kunu na mmompa ni ye se ade ne gina aye kama emma ye nton ye homa ye nton ye kunu adegem die iweka bia no ye ntena se ne mante ase ye mrem wo fie ye ni ye ma ya dwindwin nyina adwin bibie eba ma ye ni ye maame no nkɔhye ma ye ni ye nuam no ahodo nkɔhye ma ye ni namfo nkɔhye because omadwin na omadwin e different from the onu kuna dwen medofo e far different from the onu kunu tena se amodwin ye it is a brainy brain nyina so onu kunu betena se na madwin na ma ye exactly that ebebo nye sa wokotena bontu ho no wi be che se hu ja ukunu asam no de wukuru kan hu be me oni skenti no ye wosa no oni skenti wo de mani nye sika hwe oboa medofo me se oboa uni wukunu nwene mo betena se exactly what you have planned do it na mo hwe de nyame be ebeye mo na mo hwe owu no ebesia no kwan se ehya ase a wunhunu eye nkakra se ya bo na kofa problem kese na ba beto na we edwin be ma no kono an wogya oba no ogya di si ho no no wokọ a okope be abi foforo ne na adwe because no wodwen ye no wa ma na anya adwuma si wo ho midofo ema no ya na me ko wo bibre ma mo because ya na ye kana me ma na wu agya ye it is reason na me ma na wu gya ye no mo pese ye si ya no kwan ema na ye wu gya me ma na de so ya na ye kakra because okọ baabi a itibi nya ekunafo ma bia 4000 ekwan bi so matiku no mo ye ma no kwa almost 40 remember wom kra me nyini so medu 100 adentia echese me ma na wu gya ye enunti na enya help the needy royal foundation for yesi mema no na boy ma yo hwe ye mo se mema no kwa niti ne ye ma na ye basabasa no ye ma no gu bridge ase ye ma no gbokro no akese ye ma no gbo tutu akese ye ma no ye niema ense emfata midofo enunti na help the needy royal foundation for ene ma mi Mary ye ni abre den no ye ni abre pa ye vese ye sisa de na no kwan se mema na boa ye esi ye ma na no kwan ye wuo na ye kakra bia emma no yesu ye mwa ye kunu no ye mwa ye kunu ye nsi omuwuo anu kwan medofo no God bless you Mr. Tony God bless you medofo no muma ye nsi mwa mema no ye nsi omuwuo na no kwan cause mema ni wugya ye ma no mema no mu wugya ye ma no omu wugya ye ma ni ye basabasa ye nkwa ye ho de ntise ya yenzuma ya betu se medwuma so hwe be ma ne dia anka ho awoboa be ma no wante amoa ankra na awoboa oboa iti memhwe ma wukunu wunyaw midofo edidie wo modidie mu so si another important thing memma no modidie mu another important thing yenhwe so medi nuane pa yenhwe se nuane a be ma ne di a obenya ahoɔden china yenhwe se be ma ne bedidi ne time so be ma ne beba nya afi na ade nkwan yisi so no abetena se oya ne sai china obedidi wa abonten obekwa ko di magi aduane na wode aba echina no wabe yare ada no wewu agya mesi ye si mema ne wu ano kwan mema ne wu no edoso ema enne mani abremo so bese me kasa ma ye nyina so mani abrema no so ema ye sra mu mema ne si ye de na no kwan na se ema no yesusu wudi a ade na yesu yensi mema ne de ano kwan medofo yensi mema ne de na no kwan bebre na mema ne doso ukobe bia na no nkra ye course o de ye kwa ye be yi mema na kire mo course kro ba ko de kwa ye mema ne bi bai ye be yi mema na kire no hwe ma dodo e betena ho na hwe mema dodo e betena ho na wodi a wate asam na ma ni abre enwume ya meka no obeti ase ema me say yan humble ye homa ye kunu no ye mre ye ho asema ye kunu no ye nhwe o modidie mu ye ndo wo mo mo
You know what, me that say, Mr. Kingsley, me that say, Joseph, God bless you. Me that munyina say. Yen hwe ye kununom. Omodi diem. Yen me ye ho so, omne ye kan sama, yen susu nkoton. Ye koton na me maneti a. Onim ye koton no, efutu ofufro be ka de ni ye kunu dwen ye no ho. Iti efutu ofufro na ba ye na obesesa ho ofie no. Oba ye na be ma ne ba ye na also receive ni kama. Na ka wo kisi na wo yi ne coat. Na wo so ni muma ne ho ba ne ho so. Na wo kansem de gu na som no. Bozo obedu fie na ne ho ye wahi because asem na no odwin ya anopa no. Oni be ma fofra na no ba fofra akotena be bia akotwen. Onu maami akotena se adwen. Onu nuanom akotena se adwen. That is the reason. Iti be ma ne ba wa anya anigye. Eti wan fa adwenje de we so okopa bi wa abonti. Okopa bi wa abonti no no so o jisika isa. Eti na no so di adwenje no owu aja. Wo be ka so wo mfa ho. Owu ja wa wo be fa ho papa. This is the reason why I na wusia na oya omo so ya ohu kwan ade ne ba ne fa so a ne de hye ne fa so a no no so edi wani. Ti na ma ya na wusiafo no apamo yen wusiafo na gifie ne free yensem no because o hwe de o ne dofo ne tena ye no wa anye ne yie. Ya anye ne yie. Emma, me say mema no ye call stations a ye de ye nam o ti ni nim de America e mema no me sram mo fra mo yero no mo nhwe bi mo share mame mo fa nto mo page na mo share mame mo share program na mame mo nkasa obi betimi akole no akasa mo share mame na nwumre mame Mary me say mani abre ye say ye be si mema wuo na no kwan ye si mema na wuo no kwan ba me hu ni say mema na ebo ayen mema no omo ma mema no wuo no asusu ema ni wuo na asusu ada ne ye ma na yesusu mema ni wuo no mema ni wuja ye dodo me say ye ko ba bi ni ye program a ofre kunafo a ema nko a adan ema adan why ya na de be kan say o ye kunu do ye nyenti na wo ye ka ho ye betimi asia no kwan empe bebra ye kunu mu koye sa na ema no wa bonte ani ti esie no eye yenya because we are not ready to stop it. We are not ready to stop it. Midofo do kunu do ne pa entiase senase mumienu okoba me se bema oni oba ne bi ma ne ya ne ye hawo no ye wo problem instead of telling you no ne ye ahye mu na ye abufu me yanko ba me se memfa asam enhye wu mu woni wo kronya enye dede yeso enye kasoso kan boko kire wo dofo me dofo ade we ye wo ho me ni nje ho kra ye di ade ade we ti sei misro o se sama me nyina na honsa ne namra na ayi hu na hu kisi no na osuso ni mu bonse ho na obeden obeti ase na akotana ase na ye me e wuye ese na ye ese onte waseda ye nyina me make ma ye leader onte waseda me nkan kire me dofo ba me nkan kire wo nko me kasa kire me nso me ho be ma no onte waseda na mo do nsa suso ni mu na wo kasa ye be me bi wa ye de kra obeko na emom no so wuyi tena ba ko pe ne be yesa me ma no wonte ase to bo ase kire ne de wompe de wo no hu na wo fi se wompe ne ye ni ye obeba na tadi wa ye atade wo ko no fu se nye fa e menka se ye fa oba bi kwaju no ma ne nye fa ye wa wo de ya hwese de odi pia wonte ne very neat so what I say attract okwa adwuma mu ye be man position. Mr. George Quaten, God bless you so much. Ye be man position don okuno dono bro ho asema no misi na didiem omodidiem ehu hia hwe ne time odidiem ani ni dintem obefre adwuma obedu be me be on pontem ye ne duane ni ready unu time obeba bedu fi hwe so wo ye no bibia kama waduane be ma oye den a waduane no ba bidi wo waduane obeka se meyire me yire de me time se meko no maduane se obetro mika no abedi waduane sakra na bi obepie kra wasapi me dofo ye wo bibia no pepepe memfa wadwuma ensi wo ho kwan emfa adwuma ensi wo ho kwan me dofo memma wadwuma ensi wa ware ho kwan menka se me ye hwan rank. Hey, let me tell you, Bema has every right to stop whatever that you are doing. It is although no brain ho asema wa mentie tia no so
memfa wo dwuma 2x4 na wo ye no emfa metietia wo kunu so memfa wo dwuma 2x4 na wo ye ne kasa me pay so sen no emfa metietia wo kunu so owo ho kwan so be ka che o se gyae enne ana echena enti memma wo dwuma no ensi wo fiade ye ho kwan memma wo dwuma no ensi wa ware mu dom ho kwan medofo me see ye ne ye boa mema no ye be gina mema no ye mema no wugya ye be stop sa wo no o se ye stop oni owo de ka se wo ho but eye me no mienu ne ye ma no ebe che anase ebe tia ene ye be se ye tente because ya dofo no wo no mo hwe ma na ma ye nya minia ya na ye ho to ye papa aya sundue ma ye papa wo dofo na wo hwe wo mama wo bidofo he this do ba hwe ne wotu ya o ba hwe no na o just ni a wo so wo ye no wa ye ne pepepe o so me o no wa bi ye o se be ma no adowo na wa bre ne ho ase ama woni nti be ma no sorry to use this me kunu no me nia me ma no ya na because a man be brave amadwe no ofu se ni kunu wagimi hwe se wo kunu do na wo kunu fa wo nie mesi Mr. Kwakufosu, God bless you wo kunu wo nie ma wo ho na be ma oba oba na wo kunu wa fa wo nie mesi na wa no aduane especially abrochefo no na wakọ adwuma na wo kunu so abeye bibi ama wa me dofo me ka kire enye se be ma no betietia ne so eye odo ene wo si wuwu anu kwan sanso na so bo anu ne si ni wuwu anu kwan ma ne hu se ade na wo ye ma wo no kwan do woni age who appreciate me so much ma ne hu no so ni mu ukoba ya wo bedi aduane ba ya na mefa aduane ne mie so ni ni sire ukru no odo sire se ade na wo oye ma wo no woni aso no dodo sire no pa hwe senka 10 years to come obewu a obedi 50 years to come 100 years to come asano wo medofo si wo hu se di sitie no emema ne di denti amenka mema no de o maboa yen because se ukọ me say ukonye kuna for 200 abenya be ma ba akope ye ko programs a ubako ne ti ehia kuna for bia 400 bia be ma miyenu iti chese mema ni si yen no kwan ne ye de ye kunu no nyina. Yes, I'm using that word because that is what is there and that is what is happening. Emema me boa emema na boa yesi ye de ya no kwan ade na yeso ye mo ye kunu no nsi wo mo anokwan ye nsi mo mo ntena se nhwe ye be ma ni niska ye ni ntena se hwe ye ma bibia eda ho ma ya emema ya na musika ho nsu nhwe nsi omo edu bia bi na se mo ma no kware da bi kakra e ma ya no mfu so o de koma obi nti na ono so o ye rough ye ka no so ya na ye ka mo de kakra ne de ba kwa be ogu why idi mama no ye saa no ya na bi sikasam no ka ho na di ofus ukohu dofo no ne ho ofe wadro no kama iti ya ma ni ngina ma ne ohu se bi ene no kakra be da so ama ne kakra on fansiesie no na odo no enye mo se beginning we me say dia mo sha se ye beginning mo ma ne nka ware no se na mo pekisi na o shia na no ogusa se dem pa na ope o so mi de mi pekisi mfa na duru ne ma de na pa so mi lufa no yesi ya e na mani je ho ade kro na wo so wani je ho na wo ka ne that day na kire be ma no be do for ma ne nka wo ware ni time a wo hu se be ma no especially man wo hu se be ma no wa ye bibi ama wo na wa ba na wo niema e bia wo ni ho no wa fa wo niema no wa pusem ama wo no okoye na no wakoso ni mu so hwe na ma ne pega o se ne baby aso na eye ne ya waso ho no mama no asoso ni mu kama na ede anigye God bless you ya God bless you na ede anigye na ya God bless you so much na ede anigye aba aware ni me dofo ma me see mama yensi minyanka mesoro egina because me ni abre me be say ye mema ne tena se ye de ye adwuma no madofo man menka se me kasa ma mema no dodo de bia adwuma na ye no nti ya na ukwa na ora ho sometimes me tena se dims nti mema mai nyina nti omu nyina kuru no mawu nti ukan dodo se nti omu nyina hyehye form na de na ma ne de
mema mienu pe ne te ho ne se mema no boy si ye wu anokwan ade na ye ma ne ye nsi ekurumu ewu anokwan ema me si ya ye enjoy niema na ye di hye ye mu na ye ntimi nka no ye fu se eno na ye me ba so ye di na be ma no hu no wonyae ye nka no bokọ wa ahobrasem nye denden so nye bufu so enya atemdie so nia ye mpe no ye nto ye bo se be ma no ade bi wo no ya na ma ye mpe bebre ye ne ma no bidi nkoma wo te o se ebia bibi wo ni kru no ho a won hye da wo mpe elu nti obedi ni kru ne ni saa na be ma no hu ade kwanta na yire mpe no no wokofa we ma no so wokofa no obi akra in spirit ene na ni nyina ka wo ne gungun wo mu emema no koye bone wa abonte die but ayenya me say ma no ye gem from so no ama ye honne me dofo me no say me be wie no ma no bebre be frefre me do ani me be kono do be kan for me so be kan for me e ma no me say ma me Mary de me ntwanto me ka no kra na kire me pese me ka no kra ne ma no from ne ekono yensesa so maka ba akobi ya ne ya ware mu nsam na ye kotena ba bi die no ye kwa ani akotena bonte ni akoka ni aka kira smesi wonhwe ene mini mikruka ye dwinsa ade we mikrukra ka se obeyese ya mame mikru ma mikru yes na wukru sika bebrebe we na agwe no ya ma wenye oboa eye ni ya enu nti na menfo a ware mu sam nkotena bonten enfo a ware mu sam nkotena wufie enfo a ware sam nkotena bonten mema no so ye kan ho no ye ka bia kire mema no because mema no bi ho omo so ye mother's child so omo so ko ye na ne de aware no mu sani akoka kire nuama no omo so akoka kire enano na omo so react nti omo nya react kakra bi dofo secret ba konso na we dia kopie ba akoso se ebu ho a ebia na wa bi na be reacting bi kire wo enya wo dofo na hwe aware mu ha ba akunu no obi se me kunu nia ye se kire mi nti no me no de aba ne kunu so ana o de aba ne re so me nia ba nyankopon hira obebre na ubehu se emunamuna wo fie na ye ma ne de ye de ye ho odin wo sa de no ni ye muna ni ye ni be ma no ye ma no kwan na be me ya ye basa echire bi no me se obewu agyaw be ma no be ba be wu agyaw because wo di obi hu haw na wo di abetena ware mu eti onu wo hu de waye so no obi konto kwa no wo hu de waye na wo ka obi asami chi obi na enye no na wo no etimi hye no esen de wo no ho eti wo hwese wo tete no because of ni nua ba bi na ayese ni nua ba ma bi na ayese ni maami bi na ayese enu nti na wo de betete no wa ware mu a me se wa wi obewu agyaw ene no ne yesi ya no kwan ware mu tete ya enu nti omo wugya ye na enyanka mana dooso na ene yenya obi hwe no ye betena dadaada no kofo adofo mama ye bidie but ye pani bebre because enso omo dooso Emma misi yensia no kwan yenye bibi na no me beka se yenye adwuma mwa yekunu no yenso so omo ne bi so niema bi o yema odo no enye mo hwe mi be kwa awieye me ka ndemu asem kakra ene de mami Mary me ka ndemu asem kakra me dofo wado wukunu wate na se wabre wo ho ase wahwe na dua ne die mu wonfa wa waresem nkwa abonten wowie we nyina no me be ka ndemu asem kakra ya ne ye fu se ma ye we nyina nti mikunu atemase a mikunu ni masresre ana me yiri ni masresre ti edu enemu a na ehon nso ye ba be chinchem ye ho ehon nso na afi na ye be maskels a kire se me de enemi ma ye sweet se de wo nseme enne wuti se ni de me mpe hwe enemu kasa ekofa enfomso bebre ba na no me hwe obi program wo se oba no ni kunu kasa oba na ro no na be man say wo ho ayefo wa die ye gusu no toma efe oye ya pa wo say oba no bie na no ape o say we de ye nyina mgiri so mpemfo na ehwe me menka sem ba akọ o say na me fancy kakra say udi aketekete se be man ti sa no na aha be man no asusu odo ni yire se de o si ni yire sitie apa wa bre oba na ateki ni say
ni kunu dom nti na man me kan ho kire say be ma edo no bre ne ho asem ma wa onyimi be ma eye ne wo pe ma wa onjimi me dofo eye asem hia me wo ho pa enu nti ukodu mpa so a bibi wo no ho na wo na anu no wani agye ho a wo ne te wo na fu se nti wo timi kan se de wo pe bi a kire no ehiro woni ho right so be kan se de wo pe bi a eye ade a ye ni ya fa kwan bi so ne ye ni ye de ye natural fe kwan bi so e be ye wo de midofo fe kwan bi so a e be ye wo de fe kwan bi so a obegye gu ho fe kwan bi so a obefa wo ho a e be ye ade no be ye wo de yi midofo iti edu sa hey Mr. Tanko, God bless you so much. God bless you so much. Ma ni enya wo de so ho edu enam time a ni nyina ka ho me se ene ye si ye mema na omo wugya ye no ye si ano kwan because mema no kunafo mema no ye doso. It is telling us that our husbands are dying. Omo si omo ye de ano kwan ma kakra bi na ewu ade na ye de ya ma mema ni wugya ye bebre midofo ade na omo wugya ye bebre maka wodomu asem maka nti asem asem maka hobrase mu asem maka didie mu ho asem maka nsem ayeti a ye kohyekere afeforo maka ni nyina ho asem ena maba enemu asem enemu no susufa wo ho kame wukunu memfa wo ho nkame wukunu midofo ma hu hia my sister Josephine, God bless you so much ma ehu hia eno eyem se na ma 6 so na ma 7 na meka memfa wo ho nkame wukunu memfa wo ho nkame wo yere eno so enemu no eha ne bebre oye na wo ye mema na wo nya na ya se ye ne ya de wo isi nyina no na ekofa yare foforo bre no na obewie no na edi nsempie obekwa abonten obekwa akofa yare abebi be yew mo pre no ubohu se bi a okogyaw me si yesi owuo na no kwan mitimi because ense da nye no topic mitimi nkeka nsem ye nwudwam enwenu du na o se nwudwam a medwudwa ne nyina emu because ye mpanyifo aya adult na ehwe me nti de wo se me kan ba mu a mekeka ne nyina midofo edu nnemu a ye ma ne nye de eno so de awia no de esi ye bufu esi ye ha wo esi ye nyina edu that time a edu mpaso gromu asema ye ma ne nye de ye ma anyema ye awia ne nya Bible say ma ye ma anajo ento ye bufu so. God bless you Mr. Komna, God bless you. Bible say ma ye ma abufuo anwunu ento ye bufuo so eti dia to ye wia ni nyina no medofo ye ma ye renfi edu mpamu abra ye ndi ni yie se ye di a ye ndi ni yie ye ngege ho ye nye de wo se ye bia be man tokwa esi ye adwenwe e be ba the next day ne se de esi ye bia no ne ya tuogu medofo ana meboa ni nyina ne ya tuogu ye ma ni nye de wo se ye bia be ma anado agudie no ebema yeru efi awiasam no nyese ye ne ye kaka ye ho uye mi sei that time ayedu mi ye mi sei bia nim kisi na ye kisi nko a ye de ya do time ye gro ye ho a o se ye gro ye ho ye nyi ni yie midofo ye nyi abufuo no ye nyi ntokwa no ye nyi niema bebre ye nyi mfiri ye ho na ye aware no munye de mi se ye si aware mu epetuwo ewu anye de Yakopon ahihye enu nti ne help the needy royal foundation for ye ni abre nwumre no mami Mary ni abre nwumre na me kasa no me ni abre pa me ni abre me se ye mwa ni yensi ano kwan makasa emma no ne ye wonfonso kese nti manya makasa ma Mr. Josephine obeka kire obeka the milk obeti no so beti ase ama me say a man and from so kese no efri ho. This is the reason why the men are dying. And I'm a boy adent ya na bi say me ma ne ye bone dia bone nko na omo ye dia bone bebrebe nko na omo ye ni si na omo na ewu da bi ye ka ho bi ade na yesu bone bebrebe a ye di wo mate ye ne me nsem fate ye di ye ho kame wo mo ye mu wo mo ye ne me bi anye ne ye di ye mu ye because me ma ne bebre si ye di anokwan ye na ye nsi wo mo di anokwan midofo yensi wo mu de anokwan be ma yare ayerhwe no ye fu se ne ho ode wonko na duane die mu ye mfa ho onko ye nso won so no so ye odo bintu aduro ma wana yesu ye nka bintu aduro ma ye fu se on face camera
ne san ko on tin fanhye ne bottom kra na on twe no fanhye ne bottom edu ho show love me dofo when it comes to that just show love ko to nuro ne ma no fira no me dofo ma me fa nko hospital ma me nge se na won sane na wo fa nsuohie on ba nsuohie kra miemia no ebi kra ho no kra na ba ko fa ho ba mu a eno kra timi ma no hoto no because me ma no munya ye wia na ne ho ato no ma ka Mr. Tanko kra be ka no kra na a kire me se onya ye wia na ne ho ato no so ho enti wo krokro no na won sane nam no no kra timi sane yare enti ka chi na obewu a obesa atena se Yankopon be ma no 10 years because me hu Bible mu ba bia no obi esre enkwa osre enkwa ma ye man 15 years 50 I think 15 years e de kan ne ho it is ayasa na se yesre nkwa Yankopon de be kan ye ho yesre nkwa ma ye kununum yesre nkwa ma ye yirum a Yankopon o de be kan ye ho medofo Mr. Tanko me phone be bia bonti a it ya afa for bra wa na me fanye me program. God bless you so much. On a do me phone na me dey me program. God bless him so much. So enti yen sram kwa Yankopon e de be kan ye ho yen nwere ye ho ne yen sram kwa e ma ye dofo nom yen ye ne ma ese e fata omu nua no modidie mu ma yen fa anwa enkyene no dooso dodo yen susu yen ye ne kama me sese ye kunu no ye free abonten ba na ye kunu ehu ye mobo no aye aduane esi ye ho ye kunu mahu ye mobo na se wosi ye ne ma ama ye kunu ye no mahu ye mobo no ma hwe ye ma ama ye yan ma ye nkase eye oma sede e ma ye ka ye se eye na sede se wo se wo ye enye be ma na sede so no so no aduane ma eye do a wo de do wo no wo show love achro inti wo so upia abonten ba ye na oye ne 1,000 times show you to show love. Humble yourself to show love. Calling chain, ye mdofo, and then would be an me background meeting the queen. One man kiss back. What if you no back? Mr. Tonko, thank you. Mr. Kofia Henkan, God bless you so much. So, no one man kiss, one man peg. Mdofo, and yani mo sham. Who didn't cry? What was and never made you know ye, and Cassie. But come for no crono, frakumem, I don't know, Obeko one crap a cramani two. Obeko one cramani two. Hey, Mane ninja, said a bay change me out my Obano, not every cran I am more. A man yani a castle, I and a study, made a mimico ye, Juma by any. Oh, boy. One more kind of ye, the Juma. And yet, Berman said yes or yes, I'm more a dry or the door in tea. Minia, a dry or the door in tea. Have the Needy Royal Foundation for say, ye see a whoop to wona a day in Yanka dorsono, a day kuna ye a dorsono, kuna ye manu kuna no dorson, ma kame se ukokra, manu me canocre, because ye call ye hunu, ukokra. Wokodu a mano mabi ya no se ma me phrases ya unya ma 100 one kra be ma kra unya baako e mema ni si ye dia no kwanya yesu ye ne Help the Needy Royal Foundation Mami Mary me say and ne yesu ye nsia no kwan yemfa odo entiase ahobrase eduane de yen kan yasam nkire obi agise minimi kunu nko a be ma no bibi wo be ma no ho na enya me do odo na ebeka sa akire no me di ahobrase ene be kire ne se yensusu enjoy ne ma ye di nyama hye ye mu ne ye se enye hwe wo boa enu na ya ne ya omu ma ne di bone no enye hwefo no enu na omu di bone no iti wo ne wo yen kire ye yen hyase yen kire ye no se de be ya atsam hye omu mo mbeka bibi wo ho na nya obeka cho me dofo be ma se ba ne ka kire wa ya me ma abu mfu wate wo de ye ne yie ma no because eno ya na no so sesa ma ne bebre oba bi ka kire me say misra mo meka o say ni kunu senti bi wo no ho me ni hia ne ma ya na mi ntimi kra nso mi ntimi nkan kire no de ya hyem na so ni na wo sen o se ya wo mienu nso ama me ni nye no ho ya se tie o ni wuti nyina ne ni nye wo ho na so o me dofo why ye mistake ade na wo no ho ade na wo mfan ni we bi o ho akoto soap yi a ye hwam o ho anu ato bibi try say wo be ye bibi obo kwade ye ni kituo bi e wo ye bibi kituo bi na eye sa e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye wo mu mu e ma ni bi di hye
Oh, say the city. A man no edi she wo mumu na omo ye ne ye bia ense emfata edi kire omo kunu no. A man memfa nsam ne nhye wo mu. Emfa nhye wo mu. Kana wodoso, kana ahobrase so. Be ma no obeti aseye. Wo kana wonsa ne nam ne ho no. Ta me hye mu no a woni agye na ne ni han no. To bo ase. To bo ase. Obi a woda ho na wonsa ne nam ho a wo kisi no na wo de nieme bi a wo mpe no na waka kire no. Medofo owie kra na wawie na waka kire nsa wo mpe sa ade no wasa amma na another one o man the last one unya man the last one wie a onu say he me say obe force ama de kro ne jai medofo ene ye ka no kware no na ya boa ni esi anu kwan chenya me ya no a mami Mary obeba bio no obeto aso 4:30 Be a change me admit my bantam. Yeah, na Saturdays I am on and off kakra because your church koyadi. But me say change me adma me saba. Me pacho me website here www.helptheneedyroyal.com. Okoha ubehu ye nyuma bebre ye gusa ye yenti ye nyuma bebre afa ne ye de toto ho. Oba ha ubehu ye sese de Facebook ame ye on ye Mary Boyd. Na misra so wo bibi de man ye nya. Ye number MTN for oka almost say Mr. Tanko ya ka kire SP wo say me number do me hia pa na me de ato ho crofo person mu donate maye me ba to ye nyam fam to ho no over me message a o ma me text message say o pese o maye bibia eno so me ma wo number na wo de ato so say so o pese o de ema ye MoneyGram and now Western Union and Mary Boyd Boateng Boyd ne ye BOYD Boateng Mary Boyd Boateng na o pese o maye wave ana use offer me a o test me e wo me message side messenger and so me ye o pese wo sua adwuma o pese wo nwuma bebre a ebe eboa ema obi a woni adwuma kurani obi a woni adwuma o ka kire yan onya test me wo hono a me dia wo se me che online kra me kire am akọ market me kire we bia ye to no na me no be ye ne kama ye be free video call ni aye ye nwuma na ye nwuma kakra but ma a lot of money na wo obi wo baabi especially mo amu donate maye no se wo obi a owo ha wo baabi a for Help the Needy Royal Foundation for and now nyese obi o donate yenko obi bompa ye maye obi hwe ye dem bia wo obi ti se yarefo ana bibia o alert yen a eno so ye retromika na ya ba na mwa o se ye de boa no ye de boa adofo tembia mo hwe me a na mo ahya mame na ma like na ma kasa obetimi afresim ebia wo bibi ekama yenya obetimi afre na na yaka ne kama ye kasa nyankofo won hira mu nyina I love you all I love you bye.